हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सुनु एक नुआ भिडियो आपन स्वागत। सुनु ए सका सब उठी ब्रश करुच्ची। कौन कर लुनु दांत घसीब हौ जो मोर सब काम सरीगला मुझे पूजा सारिक आसी चौरारे पूजा करुच्ची। चलतु ए पूजा कर सारिकी सका खाइबार मुझे चूड़ा भाजी। सुनु एपटे खेलुची एपटे चूड़ा भाजी देखु चूड़ा भाजी सका देदेली खायापाई खाइले तापर माँ कखारू आलू काटिदेले मुझे कखारू आलू भाजीदेली। आज टे लेट हो जाती रुटी नक अटा पिठा बनईदेली कखारू आलू भजा आटा पिठा बापा को सार को खायापाई देदेली। सार खाई ड्यूटी पलैले आउ बापा को बोधे खाइबा देदबा बापा ए खाइबे लंच समय बापा को देदेली कि माँ एपटे शाग बनईदेले। काली माकड़ डाल भांगीदेले अधिक शाग होता माँ शाग बनईदेले शाग भाजदेली। सुनु एपटे देखते मुझे रोसे करी संडुआज नहीं आसी केमती माटी खोलुची पूरा बदमाश पिलाटे। चलो ए सांग मैंने पखाड़ खाईदबा मार मोर सुनुर आम एठी शाग भजा कखारू भजा सुकुआ पूरा पखाड़ भात खाईदेलु। खाईदे माँ एपटे परिया काटिदेले मुझे दीपर रोसे परिया काटिदेले मुझे रोसे करुच्ची। रोसे कर सारा सुनु खाइब खाई शुब मोर एपटे परिवा सीझीगला। चलते बघारी दबा मुझे तरकारी बघार नहीं रोसे कर सुनु कौन कर गोटे छुआ सुकुआ डबा आणिकी कौन कलानी सी कौन सी कौन हम एटा माँ आसु मारियो माँ को कुआ हूँ सुकुआ पोड़ी दब पखाड़ भात खाइयो ना से कि खाइए तुम खाई सुनु को गाधे बाधे ड्रेस चेंज करी सफा करदे नुआ ड्रेस पिंधे छानी सुनु आसी एठी कौन करछि देखंतु सांग माने सुनु कौन करछ सांग माने कह दे हाय फ्रेंड केमिति अछ भलो अछ तो मु बहुत भलो अछि कह दे सुनु एपटे खेल था मुझे भात बाढ़ी से भात खाइब से खाईदब खाईदे शुब सुनु एटी खाईदेला खाईदे शुईगला। सुनु ए खाईदे शुईगला। चलो सांग माने आम ए खाइबा खाईदे शुईबा सुनु उठिले कौन कौन करछि मु आपन को देखेबी आ कौन खाऊ जा बिस्कुट के देला के भाई देछंती गुड्डू भाई हाँ ठीक अच्छे खाई दियो। सुनु शुईकी उठीगला एबे खेलिया को आसीगला मग धीनिकी सुनु एठी खेलु था। चलो आम घर झाड़ू करिकी पानी फानी नहीं आसिया सब काम सारिदबा बाबा तुम ये खेलु बदमाश हबनी सांग मान देखु शाग तोड़ा होता सुनु सब माटी आणिकी शागर सब पके गछ सब पुते केते बदमाश पिला। सुनु एपटे जेजे पाखे बस खुंकुड़ी खाऊची सांग मैंने आप खुंकुड़ी खायापी केमती लगे कमेंट जनइबे मत तो बहुत भल लगे। सुनु ता जेजे बस एपटे खाऊँच एपटे जाऊँगी मोटे काम अच्छी सारिदेवी सांग मैंने मुझे गोटे जिनस देखा आना कौन कमेंट निहाती जनइबे एटा कौ मान को भल लगे खायापाई मत तो बहुत भल लगे पोड़ी खाइले बहुत भल लगे चुली निआर सुविधा नाला से काटी धोई भलसे सीझे देती। कौन भाई चौरार कलश आनुच ठाकुर रागी जीवे ठाकुर पानी पियंती दुष्ट पिला ठाकुर माँ रागी जीवे रखिदे पलि आस कौन पाई ड्रेस उदा कल मत कह चौरार कलश बसा पानी आणिकी केमिति उदा ये छुआ मार हम ना हबनी कह सांग केते बदमाश पिलाटा छी नुंगो इही
ଏବେ ମୋର ବେଳେବେଳେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଏ ବସିଛି। ସୁନୁ ତ ଏଇଠି ବଦମାସ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଦା ହେଇକି ଆସିଛି। ବଦମାସ ପିଲାଟା ଖାଲି ମାଡ଼ କମ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୋର ଦିନଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ, ଟିକେ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି। ହଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଟିକେ ରୁହ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବା। ହଁ ଦିଅ ଦିଅ। ଏବେ ସୁନୁର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିବନି। ସୁନୁ ଠାକୁର ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଚେୟାର ପକେଇ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ବାହାର କରୁଛି। ତାକୁ ଭୋଗ ଦୁଇଟା ଦେଲି, ତାପରେ ନେଇ ତା ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସି ସେ ଖେଳୁଛି। ଏପଟେ ଚା କରି ବାପା ମାଆକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସୁନୁ କ'ଣ କରୁଛି। ସୁନୁ, ମୁଁ, ତା ବାପା ଟିକେ ସୁନୁ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖେଳିଲୁ। ଛୋଟ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବା, ଏକା ଏକା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା, ମୁଁ, ସୁନୁ ଟିକେ ଖେଳିଲୁ। ସୁନୁର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ସୁନୁ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି। ସୁନୁ କହିଦିଅ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୁନୁର ଦୁଷ୍ଟାମି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ସୁନୁ ଏପଟେ ତା ଜେଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଖେଳୁ, ତା ଜେଜେକୁ ପେଲି ପେଲିକା ବାହାରକୁ ତା ଜେଜେ ଯାଇଥିଲେ, ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ନେଇକି ଆସୁଛି। ସୁନୁ ତା ଜେଜେ ସହିତ ଖେଳୁଥାଉ। ଆମେ ଚାଲୁ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଏଠି ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସୁନୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବନେଇଲି। ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସୁନୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ମା ମୁଁ ଖାଇଦେବା। ସୁନୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇବ। ସୁନୁକୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଗେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ବାପାକୁ ସେପଟେ ଖୁଆଇବା ଦେଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ।